Haba na pila. Iba pila ng ano, ng bulalo, iba pila ng chicken. Grabe. Dito ang bayaran. Yung lumaki, 7 kilo ang isawa. Sa probinsya lang. Ano sa'yo? Pares. Overload pares. Ilang barbecue yun? Ilan yung sa barbecue? Ilang peraso? First lang, ma'am. Gusto nyo unli rice na barbecue? Unli. Oh. Unli na barbecue. Lagyan mo lang ganun sa 10. Lagyan na lang ganisa. Magkano ba lang ganun sa? 30. Ano? Bali 330. 170 ka tukle. Wala akong bayad yung... Overload na lang. Kaya chicken oh. Baklamang guro. Chicken joy. Yun oh, chicken joy. Oh, ma'am, excuse mo, baka mabuksan ko yung bag mo. Tambakan. Tambakan. 1, 2, 5. Alin ko pa lang to. Tingnan mo, tingnan mo. Tingnan mo to. May mga ano, chapta po. Ay, tama. Ayan, nilaga o dito. Doon na, Lord. Ano yan, sinigang? Isang angat. 1, 2, 3. Alitap ka pa. Okay na. Lapang. Kilala mo, baka kilala mo. Sayang. Ganun ko naman eh. Chicken. Half Filipino yan, half Filipino. Ano yun? Ha? Pure Japanese. Full Japanese. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Let's go. Diretso na po tayo. Pwede yun. Barbecue.